नमस्कार आपको एस फैमिली चैनल तरफ बहुत बहुत स्वागत जन आरंभ करुच्ची। आज आम विदाउट ऑयल सैंडविच बनैया जहाँ इवनिंग रे खाई परिबा मॉर्निंग रे टिफिन दे परिया पिला मानू खरा हेलानी से मसला तेल सब बड़ लोक कौन पिला माने कौन खाया चिड़चिड़ी हे से लगे आम विदाउट ऑयल सैंडविच तैयारी करिया। देखो सैंडविच कौन कौन सब रखी प्रथम ब्रेड गोटे आनी रखी सैंडविच विदाउट ऑयल तैयारी करने रखी बंधा कोबी ग्रेड कर रखी टमाटो पियाज लंका कैप्सिकम एटा बॉयल आलू मुझे आपको सब आम भलसे पेस्ट कर देकरी चलन देखिए ये आलू को आम बॉयल आलू नहीं आम भर्ता कर देकरी आदे सब पेस्ट देखु आलू आमर पेस्ट होगा। एबे आम यहाँ सब मिक्स करवा जहाँ सब रखी आम मिक्स करवा बंधा कोबी ऐड करदवा टमाटो पियाज कंचा लंका अल्प बेसी आपण हिसाब से करें कैप्सिकम स्वाद अनुसार लुण ऑरिगेनो टिके पकेदवा ऑरिगेनो पकेदेले पिज्जार टेस्ट आसो पिलानों को खाया बहुत भल लगे बड़ लोक भी बहुत भल लगे। मेयोनीज रखी मेयोनीज 2 चम्मच रखी पकेदवा भलसे पेस्ट करदवा बॉयल आलू जेहेतु नहीं लगी भलसे पेस्ट करदे पूरा मिक्स हो भलसे बहुत भलसे मिक्स हो गले भल लगे। ब्लैक पेपर टे पकेदवा सब पकई सारापर गोलेदवा बढ़िया से गोलेदवा आमर सैंडविच रो पेस्ट प्रस्तुत होगा। एबे आम ब्रेड बाहर करवा ब्रेड रो 4टा साइड रे जो ब्राउन ब्राउन अच्छी लेयरटा से आम काटिदवा देखो मुझे 3टा ब्रेड रो जो ब्राउन पार्टा थाए चारिपटे तक काटी देची काटे आम कौन करवा ना तक फर्स्ट टमाटो सॉस देदेवा जो स्टफिंग आम कर देदेवा भल से स्टफिंग देदेवा एमती आपर मो चीज दौची आपण मैंने जदि चीज देवे कि ना जदि नदेवे न खाइबे नदेवे भी
ଆମର ୱିଦାଉଟ୍ ଅଏଲ୍ର ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଦେବେ, ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଖରା ହେଲାଣି, ବହୁତ ମସଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆମ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ବି ଆମେ ଚା ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଖାଇକିରି ଚା ପିଇବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା ମଝିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ରେ ସବୁ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଦେଇଛି, ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକିରି ତାୱା ବସାଇ ଦେଇଛି। ତାୱା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଆକୁ ଏମିତି ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଏମିତି ଖାଇପାରିବା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଟିକେ ସେକି ଦେଇ ଖାଇବା, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦେଖିବା ତାୱାଟା ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଉ। ତାୱାଟା ବେଶୀ ଗରମ କରିବାନି, କାହିଁକିନା ୱିଦାଉଟ୍ ଅଏଲ୍ର ହେଉଛି ଲାଗିଯିବ ଆମର ତାୱାଟା। ଟିକେ ଉଷୁମ ହେଇଗଲେ ତାୱାଟା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି। ବହୁତ ସାବଧାନରେ ଓଲଟେଇବେ, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ବାହାରିଯିବ ତା ଷ୍ଟଫିଂ। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଗଲାଣି ବ୍ରେଡ଼ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ରେଡ଼ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେକି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୱିଦାଉଟ୍ ଅଏଲ୍ର ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସେକି ବି ଦେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଭିତର ତାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଉ କି ସକାଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ସସ୍ ଲଗେଇ ଖାଇବେ, ବିନା ତେଲରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ବିନା ତେଲର ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ।